House and lot, house and lot. Parlay na lang, parlay. Pushing B. Luka, over under 25. Kung inang yan, sobrang easy na. Ano? 25 lang? 25 lang? Na-underestimate nyo yata yung Ibuston. Kaya, Luka over under 25 years old. Remaining. Main, Last one low, sobrang low niyan. baka shotgun. Galing nun. Salamat. Nagawa niya. nag-reach si Carl. Kanina pa. Planted. Ay, Hans, nagawa ko na yung At least area mga anti. nag-aaya ng in-game na. Rest mo ako. Bait mo Laro ako. tayo, ay in-game pala kami. Yun yan. One enemy Rest remaining. mo ako. Nasa harap mo ako yun, ha? Pinuklaim ko yung Enemy PO. remaining. I thought in-game sila 2 minutes. Stick wall fam, please wall, and then stick. Ay, Kaya anong araw, in-game pala yun. care likod na lang, care likod. Yun na lang mag-aaram, tangin. Wala akong pake kahit patayin mo ako. Pop, take off, yan. Yeah, ba kailangan lang mag-ace ni Carl para manalo kayo? Likod lang yan. Nandiyan pa rin. Mas maganda sa Carl yung, Tas. yung taas ng, yan. Yung, kung saan mo binaril yung Viper, dun may smoke. Ito na, chombo. Yun, kasi pwede kang mas spam dyan sa pinaplantan mo. Sassy na, Kara. Ayun. Chill out, bro. Nasa city tsaka, ano? Carl, para kang Reyna, pwede kang mag-overkill. One enemy remaining. No, nasa right card, dyan rin. Nice spot. Carl Ina over under 19. Sure over. Walang Ilang pistol eight? kill yung isa natin. GG na agad. Yay. Patay pa. Ay. Chamba nga raw sabi. Pero pagbigyan. Ah, sige. Go B. Man, narinig ko yun. Kay Brear. Ay hindi, tama lang pala kay Brear. Tatlo gago. Last player 140 sa taas. 80! down. 80 sa ano, ilalim na, ay napatay na. Saan tong last? Dalawa pa tangay. Last na rin. Diyan ka mamamatay. 30 seconds left. Wala ko magtitipi ko. Okay, push me smoke. Ayun, push mo. Go in. Isa pa. Close, isa. Yan gusto ko sa'yo. Tangki na. Hindi, mahaba pa yung oras mo. Herbs of Steel. Taas ata. Good after sa kita mo. Sino? Kanina pa ito nag-i-ace oh. Patay ang mga Wala bashers. tayo kay Joseph. Nasa smoke, Carl. Nasa smoke. Sa taas. Nasa smoke. Last player standing. Flank tsaka ano? No man. Nakikita mo. Nakita mo. Tama. Nakita Yan sa mo harap sa mo. kanina ka. Hindi pala auto-attack yun. One enemy Flank remaining. din galing. Nasa site kanina, Two pinatay ako. bullets. Ano yun? Reload ka muna. Putang ina mo, mag-reload ka muna. Anong pinagagawa mo? Ganito lang yun. Hello. Isang right click pag Kung tumama, ikaw yung pre. magpa-planta, hindi yung kalaban. I don't like how you're moving, bro. Hey. Spike planted. Uy, gogo! Nagaltap ako! Kailangan! 2 kills every round! Di right out! Planting yung sage, planting yung sage. Spike planted. Ina mo, nag-yellow yellow. Sino? Assist! Gimme! Tab ko nga dyan. Yellow ah. Okay lang yan. Kagi bro. Mukhang Tap mo, bro, tap mo, bro. malala ako dito. Ano yan? Hindi ko narinig. Mukhang cash out malala ako. Tiging ako ah. Shot ka pa rin. Iba yung papuntang 19 euro yung Viper. Medyo late ka nag-bet, ano? Dave? Ayun. Ana! Lower odds ka, lower. Maba na yung odds, pre. 1.2 ka na lang, 1.2. Okay. Okay, sige. Wait lang. Sorry, pre. Ang ina. Last Tara, player tara, standing. 4 kills, 9 tapos 10 kills, planted. isang ace, tapos Yellow ah. Okay.
Puro ingay. Puro ingay. Sayang You yung will team not ka. kill my allies. Ako, ang goal ko lang sa game na to. Magkasama ko si Gago guys, over under 19 nga. Pero deaths. Ole. Oh. Ang bobobo ng kalaban dito. Oo. Kawawang bata. Kanina, gumagana yung diligence tactics dito. Di talaga gumagana eh. Low lahat, pre. Dalawa low. Low yan yung Spike tak. planted. Dati ko na skin off. God. May ano pre, under access kanina. Low lahat, pre. Ito ngayon nakawall. Bakit? Reloading. Low lahat, pre. Low lahat. 120. One enemy remaining. Last 40. Nest. Nice! Fuck you trying to do, bro? Ina nakita ko yun. Clutch nun. Gago, ewan ko nun, hindi ko na alam. Sabi nga ako, sabi ata swerte. Heaven yung ano, Gecko. Hirap niya na. Carl, galingan mo, wala kang asahan. Barot. player standing. Gago, sayang. never left. Close lahat, ano? Have one of these. Okay, flashed. Last player standing. Oh, if there's... Oh, tatlo yun oh. No yung Jet Joseph. One enemy Oh, remaining. one more. Spike down Holy A. shit, is this it? Oh, that was it. Attackers win. Diba? Ay, Sayang, Yoro. Hindi nyo na-swing yun. Hindi ko, Yoro. Uy, abulin nyo yung ano, Clove! Okay na. Our spike carrier. Tipo pala. Spike down A. I got the spike. Pakita natin ng Hashem de Lucita. Kasi parati ko dyan eh. You want to play? Let's play. Ano yan ito? Yoro backside. Yoro backside. Patay na. Flashing. Heaven dito. See ya. My ult's ready. Heaven. Heaven, dalawa. Dave. Let him. Ako din eh. Ano, halos yan? Saan dyan na naman? Durog ka na. Ali nga. Ali. 24. Looks like I was the stronger one. How much yung kalaban natin? Taken out. Oo. Thank you, Dave. Nice try. Take them out before they even pull the trigger. Dude, di ko na spam. What? Ay, hindi. Nowhere to run. Main yata. Gago, flank. One mid. Mid flank, pre. Spike planted. Mid tsaka flank. Wave crashing. Gecko, Ayun, sa'yo yun. oh. Oh! Flank. Ang ina, 114 na. Flank. Elbow. Yan, narinig mo. Mid na. Ay, tama yung elbow nga yun, bro. Wow! Carl Ramirez. Aha, aray. Wala, layo pa rin pre. We are strong because we are together. Carl Ramirez. C. Last player Tangin ng standing. paggalaw yun. Parang autistic. Yan ka autistic, pre. 70. Wow! Oh my god. It's No. worse. Carl. Oh my god. May nakapag-record ba? I hate to say Paano nga? Water, Joseph. one enemy remaining. Isa pa water. Last player Sige, pasok standing. dyan. Gigi. Push mo yan. Medyo late ka na, pero sige. On site. Okay lang eh. Sa taas mo. Nice. Itasin daw. Dahil mo. Clicker na. Be- Sa orb mo na lang harap mo. Sige. Tangina. Wala, nakatakot talaga. It's so fucking bad. 108. Sayang. Okay, kasama siya ba? Gagi. Putang ina. Hindi ko nakita yung pre, sorry. Tangin mo. Gago. What the Spike fuck? down A. KO si pre. Ako po siya pa yan. Push up na. Nandun pa rin. Away with you. Kunin mo. Ay, gaboy.